नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल हुदा वत्तक़वा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िआ आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। आप कैसी हैं सिस्टर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, आप लोगों ने कल की तो क्लास हुई नहीं थी, तो जी आज इंशाल्लाह हम लेसन नंबर 10 देखेंगे। और लेसन नंबर 10 भी तकरीबन सेम पिछले लेसन की तरह होगा। हमने पिछले जो पढ़ा था, हम पढ़े थे जमा, वाहद, मुअन्नस और जमा वगैरह के सीगे वगैरह देख रहे थे। आज भी इंशाल्लाह उसी को हम देखेंगे। तो कल हमने इस पिछले लेसन में आप लोगों को याद है कहाँ पे हमने ख़त्म किया था, क्लास को ऑफ किया था? किसी को जहन में है तो मुझे प्लीज बताएं। कहाँ? सिस्टर वही जमा मुसालिम जमा मुकस्सिर ये सब पढ़ रहे थे हाँ जी, जमा और आपने मुकस्सर इसकी जमा अलामत सालिम। बता दी। हाँ जी। और आज जी हम देखेंगे इंशाल्लाह जमा सालिम की एक और किस्म और जमा मुअन्नस। ये दो चीजें इंशाल्लाह हम देखेंगे। जमा मुअन्नस सालिम बनाने का क्या तरीका होता है, और जो होते हैं जमा सालिम की कौन सी दो शक्लें होती हैं, दो तरीके होते हैं, दो डिजाइन होते हैं। इंशाल्लाह हमने देखा था पहले, हमने जमा हमने जमा सालिम के देखा था डिजाइन ये वाला, मुस्लिमून से मुस्ली वाओ नून लगा के मुस्लिमूना। मुस्लिम ये समझ आ गई मुस्लिम थी ना? ये समझ आ जी गई जी है ना? आप लोगों ने ये पढ़ा था। एक इसका एक और डिजाइन है, ठीक है? जमा सालिम का एक और डिजाइन है, वो है मुस्लिमून से मुस्लिमीना। ठीक है? ये जो है ये खत्म हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा कसरा, कसरा या के साथ मिलेगा, या है साकिन, मुस्लिमीना। ठीक है? अब हमने यही अशकाल हमने देखी थी तस्निया में। आप लोगों के माइंड में ये सवाल आएगा कि हमने तो यही या और नून को तस्निया में देखा था। तो तस्निया में जब हम ये बनाते हैं, तस्निया में या नून इस्तेमाल करते हैं, तो वो बनता है मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मानी मैनी। मीम के ऊपर फतहा आ जाता है। मुस्लिम ठीक है? समझ आ गई? मैनी, यहाँ पे आ गया जी कसरा, नून के नीचे आ गया कसरा, और मीम के ऊपर यानी कि साकिन से मा कबल जो होगा, यहाँ पे सालिम में कसरा होगा, और तस्निया में मा कबल होगा, मा कबल होगा यहाँ पे कसरा। और यहाँ पे ठहरे मैं सही करती हूँ। तस्निया में मुस्लिमून से अलिफ नून लगा के मानी बना, इसके ऊपर आ गई
तस्निया की हालत में यहाँ पे आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, बताएं आप लोग। नहीं, हम्म। या नून मुस्लिम नहीं। नहीं नहीं, ये पहले वाला मुस्लिमानी, मीम के ऊपर जबर आ गया, ठीक है, फतह आ गई यहाँ पे, मीम मफ्तू हो गया। मफ्तू हो गया, ठीक है। अब दूसरी जो सूरत है हमारी तस्निया की, वो है मुस्लिमाइनी। मुस्लिम माइनी, समझ आ गई। यहाँ पे अब हमने देखा है, यहाँ पे हमने देखा है कसरा, और यहाँ पे आ गया फतहा, ठीक है। ये आ गया फतहा, यहाँ पे मीम मफ्तूह हो गया, यहाँ पे मीम मकसूर हो गया, और यहाँ पे नून जो है मकसूर आ गया, यहाँ पे नून मफ्तूह हो गया। क्लियर हो गया। जी। आप लोग ये माइंड में रखें कि जब हम अरबिक जब पढ़ते हैं तो हमें जो ये हरकत है ये मायने चेंज कर देते, सेम लफ्ज है देखने में, ठीक है, बगैर जबर जे के हम देखेंगे तो जमा और इसका सेम है, ठीक है ना। जी, अभी मैं भी उसमें यही पूछ रही थी क्योंकि मुस्लिमीना तो ज्यादा आ रहा था जमा में, तो इसलिए मैंने भी पूछा था कि मीम के ऊपर फतह ही आएगी। यहाँ पे फतह, यहाँ पे तस्निया में फतह होगी, ठीक है, ये जी हो गया तस्निया, ठीक है, मुस्लिमाइनी। यहाँ पे आ गई नून कसरा होगी, मीम जो है यानी कि या के माँ कबल, इसको या से माँ कबल यानी कि आखिरी हरफ से जो पहला लफ्ज होगा, साकिन से पहले लफ्ज होगा, उसके ऊपर अगर होगा फतह और आखिरी हरफ पे हो गया कसरा, तो ये चीजें आपको अलामत देंगी तस्निया की, ठीक है। और अगर मीम के नीचे कसरा होगा, मीम के ऊपर फतहा होगा, कसरा होगा मीम के नीचे, सॉरी, जमा में मीम के नीचे कसरा होगा, और नून के ऊपर जो होगा फतहा होगा, तो ये आपको अलामत देंगे जमा सालिम की, ठीक है। तो नून के ऊपर मुस्लिमीना होगा ना, वो पहला वाला लफ्ज मुस्लिमीना। मुस्लिमीना होगा जमा कसरा जी के जी। साथ, मीम मकसूर होगा, नून मफ्तूह होगा, तो ये बनेगा जमा सालिम के लिए, ठीक है। और अगर हमारी मीम मफ्तूह और नून मकसूर होगी तो ये बनेगा तस्निया के लिए, दो के लिए, ठीक है, दो मर्दों के लिए। ये बहुत सारे मुसलमान मर्द, यहाँ पे दो मुसलमान मर्द, क्लियर हो गया। ये जो मफ्तूह और कसरा है, आप लोगों को मैंने पहले भी अक्सर बताती हूँ कि अरबिक जुबान में हरकत जो होती है बहुत मायना रखती हैं, हरकत से माना चेंज हो जाता है, यानी कि उसका सीगा ही चेंज हो जाता है। यहाँ पे भी हमने हरकत चेंज की है, लफ्ज सेम है। सबको समझ आ रही है, मुझे सब बताएं, सबको जी, समझ आ रही है। जैसे ज़ालिमीन हाँ, ये जमा सालम में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो लफ्ज अब हम कुरान पाक में ठहरे, आवाज आ रही है अभी? जी जी आ रही है आवाज मुझे। अब मैं कुरान पाक यहाँ पे ओपन करती हूँ, ये देखिए जी, आप लोगों को पहले मिसाल ही नजर आ गई। इसको जरा मैं, ये देखें, इल्लल फासिकीन, ये देखें, काफ के नीचे कसरा है और नून नून। के फतहा है, ठीक है। जी
ये समझ आप लोगों को आ गई। अब हम अगर सूरत रहमान में जाके देखेंगे तो सूरत रहमान में हमें तस्निया की बहुत सारी यानी कि मिसालें मिलेंगी। सिस्टर ये इलल फासिकीना ये जमा के लिए आया ना? ये बिल्कुल ये जमा की है ना, मैंने अभी बताया ना। इसकी सबसे बड़ी अलामत जो है आप लोगों ने ये माइंड में रखनी है, साकिन के पहला हरफ जो होगा मा कबल इसको क्या, ठीक है, इस हरफ के नीचे कसरा होनी चाहिए। सही है। अगर इस हरफ के ऊपर फतह होगी और नून के नीचे कसरा होगी तो ये तस्निया जाएगा। ठीक है, सही है। समझ आ गई? जी जी। आ गई। चले, आसान जबान में समझा रही हूँ ना आप लोगों को। जी जी आप सिस्टर। ये देखिए, ये सादिकीन की बात आ गई हमारे पास एक और, स्वादिकीना। सादिकीना। अब देखिए, आप जो भी जमा का देखेंगे वहां पे आपको साकिन से मा कबल यानी कि साकिन से पहले हरफ पे आपको कसरा नजर आएगी और आखिरी हरफ जी जी। पे आपको फतह नजर आएगी। ये अलामत है जमा सालिम की। समझ आ गई है? जमा सालिम की आपको हो गई जी क्लियर। सिस्टर। ठीक, अब हम चलते हैं इंशाल्लाह सूरत रहमान में चले। तस्नीया में। सूरत रहमान में बहुत सारे हैं ना तस्नीया के, मैं इसलिए आप लोगों को डायरेक्ट सूरत रहमान में लेके जा रही हूँ। बेटा अम्मी क्या कर रही हैं? ये मेरे यहाँ पे ना मोजे पड़े होंगे, इसमें से निकालो, वो दे दो आप अम्मी ना को। अपने माइक म्यूट करके बातें किया करें, ये सारी नेट पे जा रही होती। आप अपने आप को स्टूडेंट समझा करें ना, दादियां नानियां ना समझा करें। आप समझा करें क्लास में बैठी हैं तो हम स्टूडेंट हैं। जी सिस्टर आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम्म। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रही हैं सिस्टर, बस क्या करें, वो काम का होता है ना, पता नहीं चलता इन लोगों को, बच्चों को बोलना पड़ता है, सॉरी। ये रही सूरत रहमान आने वाली है हमारी, क्या आगे। अल्लाह अकबर। पहले तो ये देखें तो कज़ीबान का जो हमें सीगा है ये भी तस्निया में मिलता है। कैसे तस्निया बनाइए? यहाँ पे बहुत सारे तस्निया के आपको सीगे मिलेंगे। ये तस्निया का सीगा आप लोगों को पहचान आई है किस तरह है? जी सिस्टर समझ आ गया, ये रब्बो रब्बी कुमा भी तस्निया का है। हाँ, रब्बू कुमा, मुद्दा रब्बू कुमा। ठीक है, ये देखे, ये तस्निया, ये तस्निया, ये सब तस्निया के हैं। हिमा, ये सारे जन्नतान, ये सारे तस्निया के सीगे हैं। ठीक यानी है, दो जन्नतें दो और दोनों जन्नतें, हाँ। यहाँ पे जी सिस्टर। दो चीजों का ज्यादा जिक्र आ रहा है, ताकि मैं इसलिए सूरत ये रहमान निकाली है ना, कि आप लोगों को ये आसानी के साथ समझ आ जाए। और तस्निया की एक अलामत तो आप लोगों को समझ आसानी से आ गई। ये देखें जी, ये दूसरी भी आ गई अलामत, अल्हम्दुलिल्लाह समझ। जन्नतैन। हाँ, जन्नतैन। ठीक है, जी वजन अल सिस्टर। जन्नतैन। ये देखे, ये अब अलामत है, अगर हम जन्नती ना पढ़ेंगे तो ये जमा हो जाएगी। आ के ऊपर फतह है, हम इसको कसरा करेंगे और नून के नीचे कसरा है, हम इसको फतह कर देंगे तो ये जमा सालिम बन जाएगा। आई समझ? जी सिस्टर समझ आ गई। सबको आगे समझ?
बोला करें, अगर नहीं समझ आ रही होती तो मुझे बताया करें, मैं आप लोगों को फिर दोबारा से समझा दूंगी, मुझे कोई खर्चा नहीं लगता मेरा, मैं बार बार आप लोगों को समझाऊं। यहाँ पे देखिए ज्यादातर जो है ना सारी उसके हैं। ये देखें एक और हमें मिसाल मिल गई है, ये देखें, फलातन तसीरान, ये देखें, समझ आ रही है? अलिफ साकिन, अलिफ से पहले फतहा, अलिफ के बाद वाले लफ्ज पे कसरा। यानी कि जो साकिन लफ्ज है, आसान लफ्जों में मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो साकिन लफ्ज है ना, फर्ज करें कोई भी साकिन है, ठीक है, उससे पहला जो लफ्ज होगा जी उसके जी। ऊपर होगा फतहा, उसके बाद के लफ्ज के नीचे होगा कसरा। ये है तस्निया की अलामत। सीधा ये कल दिहान भी होगा। हाँ, वर्दतुन कद्दिहान, कद्दिहान तो अलिफ नून के जी साथ आ गया ना, मैं समझा रही हूँ इसके साकिन के साथ, यानी कि जो है ना साकिन लफ्ज और नून के साथ, नून कसरा हो या कोई भी लफ्ज हो, पहले फतह और आखिर में कसरा हो, दरमियान में साकिन हो, ठीक है। ये जो है ना अलिफ नून के साथ है, अलिफ नून की पहचान तो हो जाएगी। आम यानी कि वाहिद के साथ अलिफ नून लगाएंगे तो वो बन जाएगा तस्निया। जैसे कि यहाँ पे रब्बुकुम लिखा है ना, जी। रब्बू का, तेरा रब, रब्बुकुमा उन्होंने काट दिया, रब्बुकुमा, तुम दोनों का, अपने रब की नेमतों को, यानी कि यहाँ पे हर चीज को डबल अल्लाह ताला ने मुतारिफ करवाया है। और ये अलिफ नून के साथ जो है ना, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पहचान हो गई, आप लोगों को पहचान हुई है ना अलिफ नून के साथ तस्निया की। जी जी। तस्निया बनाना बहुत आसान है, तस्निया में इतनी नहीं होती, सिर्फ जो होता है ना, ये जो ये लफ्ज है, अब भी आप लोगों को ये मैंने समझाया ना, इसको माइंड में रख लें। या साकिन, या के साथ नून, नून के नीचे कसरा, या साकिन, या से पहला कोई भी लफ्ज है उसके ऊपर फतहा। या नून अलामत है तस्निया की, और या नून अलामत है उसकी जमा सालिम की भी, लेकिन या नून जो जमा की अलामत है उसके नीचे कसरा नहीं होगा, नून के नीचे उसके ऊपर आएगा फतहा, और यहाँ पे होगा कसरा, ठीक है। ये जो एराब है, ये हरकत है, ये आप लोगों को बताएंगे कि आप इस वक्त जमा पढ़ रहे हैं या तस्निया पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ बात? जैसे मैं आपको व्हाइट बोर्ड में मजीद समझाती हूँ। ये समझ गए। इसको करते हैं हम क्लियर। अब देखें, मैं पहले आप लोगों को तस्निया के बताती हूँ। अच्छा जी, फर्ज करें हमने तस्निया में एक लफ्ज लिया, राजुलून, राजुलून लफ्ज है मर्द, ठीक है। अब हमने इसकी बनानी है तस्निया, ठीक है। एक बनेगी तस्निया राजू लानी के साथ, अलिफ नून के साथ, ठीक है। जी। राजू लानी, ये हो गया अलिफ नून के साथ, ठीक है। और एक होगा रजुलाइनी। ये दूसरा आ जाएगा राजू लईनी, ठीक है। राजू लईनी, ये हो गया जानून के साथ। जी सिस्टर।
صحیح. یہ دو اشکال ہیں اس کے تسنیہ کے بھی دو سٹائل ہیں. آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اپنے پاس رکھ لیں، اور یہ بہت ساری آپ کو مثالیں ملیں گی اس میں جا کے سورۃ الرحمن میں بے شمار مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ہے 27واں پارہ اس میں آپ کو آج جتنا بھی میں کرواؤں گی انشاءاللہ وہاں پہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کو مثالیں مل جائیں گی. اب ہم دوسرا دیکھتے ہیں. یہ اسکرین شاٹ لے لیا آپ لوگوں نے؟ جی. اچھا جی، اب ہم دوسرا دیکھیں گے جمع سالم کے. یہ دو ڈیزائن آپ کے لوگوں کو کلیئر ہو گئے بالکل؟ اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ سب بتا دیں مجھے ذرا. جی سمجھ آ گئے. چلیں الحمدللہ آگے. غزالہ آپ کو بھی آگے ہیں؟ چلیں جی، یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کا. اب ہم کرتے ہیں جمع سالم کی. ٹھیک ہے، جمع سالم. اب جمع سالم میں ہم ایک لفظ کو لیتے ہیں مسلمون. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ایک ہی مثال رکھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ یہ چیز سمجھ آ جائے. لفظ ہے واحد. واحد ہمارے پاس ہے مسلمون. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کے دو ڈیزائن بنانے ہیں. یہ کیا بنا؟ مسلمون. مسلمون. مسلمون بن گیا. اور دوسرا جو ہے مسلمین. اب دیکھیں مسلمین. اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اعراب لگا کے بتاتی ہوں. مسلمین. ٹھیک ہے، یہ اعراب آپ کو سمجھ آنے چاہیے. اس کا تو پتا ہے نا، واو نون کے ساتھ آئے گا تو یہ ہو گیا جمع. اب تھوڑا سا اس کی کنفیوژن ہے تو یہ کیونکہ تسنیہ کے ساتھ میچ کر رہا ہے تو اس لیے ہمیں اس کے اعرابوں پہ خاص توجہ دینی ہے. ٹھیک ہے، جب بھی ہم پڑھیں گے تو ہم اعراب کو دیکھیں گے کہ اعراب ہمیں کیا بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اعراب ہمارے لیے آسانی پیدا کریں گے لفظ کو سمجھنے کے لیے. یہ دو اشکال ہیں، دونوں کے ڈیزائن آپ کے سامنے ہیں جمع سالم کے. ٹھیک ہے، جمع اس کے جو ہے یہ دیکھیں تسنیہ میں یہی آ جائے گا یانون. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آ گیا کسرہ. خیر میں کلر اور چینج کر کے لگاتی ہوں. یہ برتنوں کی شور کی آواز کس کے گھر سے آ رہی ہے اتنی؟ یہ ہو گیا تسنیہ کی مثال. ٹھیک ہے، اب یہ ہماری دوسری جو مثال ہے جمع کی وہ کچھ یوں ہے. یہی لفظ ہے. ٹھیک ہے، سیم دونوں لفظ ہیں. اس کے اوپر فتح تھا، اس کے نیچے آ جائے گا کسرہ. کسرہ ساکن یا اور نون مفتوح. کلیئر ہوا؟ جی. آسانی کے ساتھ سمجھ آ رہا ہے نا کہ جو تسنیہ ہے جی. تسنیہ کے یا نون یہاں پہ بھی لے گیا یا نون یہاں پہ بھی لے گیا، لیکن اس کی جو پہلی حرکت ہوگی اور آخری حرکت ہوگی وہ ہمیں بتائے گی کہ یہ تسنیہ ہے. اور یہاں سے ہمیں
اس جمع کا کیا پتا چلے گا کہ ساکن سے ما قبل یا نون سے ما قبل جو لفظ ہوگا اس کے نیچے اگر کسرہ ہوتی ہے، جیسے مسلمین، اگر اس کو ہم بناتے ہیں تسنیہ تو یہ بنے گا مسلمینی، ٹھیک ہے، معنی، یہ تسنیہ کا آ گیا. سیم شکل صرف اعراب میں چینجنگ ہے. اعراب کی چینجنگ ہے، اور یہ اعراب کو توجہ سے پڑھنا بے حد ضروری ہے، ٹھیک ہے. جی اب جب ہم اس کو پریکٹس کریں گے نا تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اب دیکھیں میں نے واحد کی آپ کو پہچان کروا دی. واحد جو ہوتا ہے وہ مادہ ہوتا ہے. واحد کس کو کہتے ہیں کہ ایک یعنی کہ 3 الفاظ ہوں فعالہ کے وزن پہ. قرآن جی پاک میں اکثر الفاظ جو ہیں وہ فعالہ کے وزن پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. اس کو اس طرح ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا وزن اس طرح نکالتے ہیں. اب یہ دیکھیں مسلمون جو ہے، میم جو ہے فا کلمہ پہ ہے، سین جو ہے عین کلمہ پہ ہے، اور لام جو ہے لام کے ہے. اور یہ جو ہے نا، یہ لام جو ہے اضافی ہے، اور یہ جو میم ہے یہ آ گیا لام کلمہ پہ. یہ یعنی کہ یہ سلاسی مزید فی ہے لفظ، ٹھیک ہے. وہ آپ لوگوں کو بعد میں جب آپ گرامر کریں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جو اضافی لفظ ہوتے ہیں ان کو کس طرح کور کرنا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو یہاں تک کلیئر ہے؟ جی اس کو نکال دیں فی الحال، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ نے جو پڑھا ہے ابھی، ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو اوزان ہے کہ اسے ہمیں کس طرح پتا چلے گا ان کے اعراب سے. اور اعراب جب ہمیں سمجھ آ جائیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ جو ہے تسنیہ کا صیغہ ہے یا جمع سالم کا صیغہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے. ہم نے پہلے دیکھا تھا مذکر سالم، جو میں نے پہلے آپ لوگوں کو سمجھا رہی تھی وہ تھا مذکر سالم کی علامات، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جمع سالم کی علامات، جمع مؤنث کی علامات. میرا یہ مائنڈ ہے کہ میں آپ لوگوں کو اتنا سمجھا دوں کہ آپ لوگ کنفیوژن میں نہ رہیں کہ ہم نے یہ پڑھا تھا جمع کی علامات تو یہ لفظ کے ساتھ آ رہے تو یہ کس لیے ہے. لیکن جو ہے نا فہم القرآن کورس، اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ میں اپنے پاس ایکسٹرا سمجھ لے آپ لوگوں کو کروا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اچھے سے اس کو کلیئر کر سکیں، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. سالم. اب جمع مؤنث سالم کی جو 2 بڑی نشانیاں ہیں وہ یہ ہے کہ آخر میں الف اور تا لگے گا، الف اور تا، ٹھیک ہے. اور یہ کس طرح بنے گا؟ جیسے فرض کریں لفظ ہے زینب، زینب. اب ہم اس کو جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو بنے گا الزینبات، ٹھیک ہے. از شروع میں الف لگے گا. ال لگ جائے گا، ال بھی لگ جی سکتا ہے، اور ال لگے گا ان لفظوں پہ جن کے آخر میں تنوین نہیں ہوگی. یہ بات مائنڈ میں رکھ لیں، جن کے شروع میں آخر میں تنوین نہیں ہوتی ان کو جمع بناتے ہوئے سٹارٹنگ میں ال لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے. الزینبات، ٹھیک ہے. یہ ہماری علامت جو ہے
یہ جمع کی بتا رہی ہے، ٹھیک ہے. الف اور تا اینڈ پہ آئے گا. الف اور تان پہ. جیسے فرض کریں ہمارے پاس ہے لفظ مسلمتن. مسلمتن یعنی کہ مؤنث کی علامت ہے نا. جی اس طرح میں مؤنث کی علامت پوچھ رہی ہوں آپ کو. یہ مفرد جو ہے سمجھ ہم، آپ ہی سمجھ ہی نہیں آئی. یہ لفظ ہے یہ مؤنث. تائے ہاں جی تائے مدورہ. اب جب ہم اس کو بنائیں گے جمع مؤنث سالم، یعنی کہ اس کو جمع کی کیٹیگری میں لے کے جائیں گے، تو پھر یہ جو تا ہے حذف ہو جائے گا. یہ تا ہم ہٹا دیں گے یہاں سے، ٹھیک ہے. اس کی جگہ ہم کیا لائیں گے؟ الف تا. ایسے آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ جمع مؤنث سالم ہو گئی. یہ جمع مؤنث سالم ہو گئی. اور جمع مؤنث سالم بنانا بہت آسان ہے، اس میں کوئی اتنا لمبا چوڑے کام نہیں کرنے پڑتے، ٹھیک ہے. بس یہ ہے اس کی کہ جمع مؤنث سالم جب ہم بنائیں گے، اگر وہ تا ہے تو وہ حذف ہو جائے گی، اگر سنگل لفظ ہے تو اس کے ساتھ الف تا آ جائے گا. صرف یہ علامت ہے الف تا کی، ٹھیک ہے. جی بس اس کا کوئی اتنا نہیں ایشو نہیں ہے. سنگل لفظ کے ساتھ الف تا آ رہا ہے تو سمجھ لیں یہ جمع مؤنث سالم کی علامت ہے، یعنی کہ جمع کا صیغہ ہے لیکن مؤنث کی کیٹیگری کے ہے. تو آپ یہ شروع میں جیسے جو آپ ازلی بات بنایا ہے وہ کیسے ہوگا پھر؟ کیا جو شروع میں الف آ رہا ہے. الف آ رہا نا، میں وہی بتانے لگی ہوں. یہاں پہ تنوین نہیں ہے ہمارے پاس، زینبو ہے، زینبن نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم اس کو جو ہے اس تنوین کے، ہمارے پاس تنوین تو ہے نہیں ہے، اس لیے ہم نے ال سٹارٹنگ میں لگاتا ہے، حرف جارہ لگا کے. تو اس کو ہم نے کہہ لے کہ ایک سہارا دیا اس کو بنانے کے لیے. جیسے جملہ بنانے کے لیے ہمیں حرف کی ضرورت پڑتی ہے نا، منفی الہ ان الہ فی، اس طرح کے الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہاں پہ بھی ہم جب جی اس کو ایسے لفظ کے ساتھ کریں گے. تو میں نے ایک اور چیز بتائی تھی، ٹھہرے میں آپ لوگوں کو مزید سمجھاتی ہوں، ایک منٹ رکے.